প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাসভবনে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী সহ অন্যান্যরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য চড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তার চলে যাওয়া রাষ্ট্রের জন্য বড় ক্ষতি। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে উঁচুতে ওঠা যায় এবং একটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দেবে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে তিনি বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বিকাশ ও প্রগতিতে তার যোগদান সবসময় দেশবাসীর মনে থাকবে। अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे। দোষ আপনার ফুড হ্যাবিটে নয়, ভেজালে। সেই মায়ের আমল থেকেই তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।